नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को ओडिशा तंत्रज्ञान को हार्दिक स्वागत। आज ये वीडियो रे आमे जानिबा प्रेम विवाह करिया पई कि कौन मंत्र अछि। एटा गोटे भारी इंटरेस्टिंग टॉपिक मते लागे इटा बहुत फनी टॉपिक तथापि किछि लोकंकर समस्या इटा ही अछि कि से माने प्रेम विवाह करिया को चाहती लव मैरिज करिया पई चाहती आउ ता पई के से मंत्र खोजंती कहा पाखु को जाई कि बसीकरण ताबिज आणती क्या पाक जाकि सम्मोहन ताबिज आणती क्या पाक जाकि ज्योतिष मान पाखक जाकि इयाड़ू सियाड़ू गुड़ाए टोना टोटका शिखती। तो से सब जिनस को छाड़ू जोटा ऑथेंटिक जोटा जेन्युइन जिनस से जिनसटा आपन को आज वीडियो रे कहबी। एटा जे केवल प्रेम विवाह का मंत्र ताहा नुहे आपणकर जदि अरेंज मैरेज करिवार अछि तेबे भी ए मंत्र काम करिवो। एटा एक्चुअली कौन विवाह बाधा निवारण मंत्र या कहती। अनेक लोकंकर बयस हेबा सत्वे विवाह हो पारनी विवाह न हो पारिबार अनेक कारण अछि। साधारणतः जातक देखले जना जाए जे कुंडली रे जदि मांगलिक दोष थाए तेबे विवाह हो पारेनी बहुत विलंब हुए। कुंडली रो सप्तम घर स्वामी ग्रह जदि पीड़ित थाए तेबे भी विवाह सहजरे हो पारेनी। सप्तम घरे जदि क्रूर ग्रह बसी थांती तेबे भी विवाह हो पारेनी। पूर्व जन्मर स्त्री ऋण जदि थाए विवाह हो पारेनी। पत्नी अभिशाप जदि थाए तेबे हो पारेनी। सर्प अभिशाप जदि थाए हो पारिबनी। विच्छेद अभिशाप जदि थिबो विवाह हो पारिबनी। ए सबु जोग गुड़ाक कुंडली रे देखिया को पड़े। कुंडली देखिले ही जन्म कुंडली देखिले ही जातक देखिले ही जना पड़िबो कि कहार स्त्री ऋण अछि कि पत्नी अभिशाप अछि कि पूर्व जन्मर सर्प अभिशाप अछि कि विच्छेद अभिशाप अछि। एगुड़ा सब कुंडली देखिले जना पड़े। जदि से भलिया ग्रहंकर पोजिशन थाए तेबे स्पष्ट जना पड़ी जाए कि ए कुंडली अमुक प्रॉब्लम अछि से रिलेटेड प्रतिकार करा जाय पारे। जदि काहाकू अभिशाप लागि थाए तेबे अभिशाप को काटिया तो एते सहज कथा नुहे। सेठी बड़ बड़ अनुष्ठान करिया को पड़े जेमति कि महारुद्राभिषेक नवचंडी शतचंडी एई भलिया बड़ बड़ पूजा अनुष्ठान करिया को पड़े। तेबे अनेक लोक अछंती जो माने भावंती कि विवाह गोटे साधारण कथा हेले विवाह होउची जीवन रो सबुठु बड़ शुभ कार्य। संसार रो जेते भल भल काम अछि संसार रे विवाह ठारू बळिगिरी आउ शुभ कार्य किछि नाही। तपस्या भी नुहे यज्ञ भी नुहे सबुठु श्रेष्ठ आउ शुभ कार्य होउची विवाह। कारण विवाह द्वारा अनेक अनेक लोकंकर भाग्य परिवर्तन हो जाए। जदि जोड़ी भितरु कौनसी गोटिएर मृत्यु जोग थाए अन्यर पत्नी वियोग कुंडली रे न थाए जोग तेबे भी मृत्यु टली जीवो। धरि निया जो गोटे पुरुषर विवाह पर मृत्यु जोग अछि किंतु से जहाकू विवाह कला ता कुंडली रे स्वामी वियोग जोग नाही तेबे भी पुरुषर मृत्यु हबनी। केवल सेतिकी नुहे स्त्री रो धर्म पुरुषर भाग्य हो जाए। स्त्री जेते धर्म करिवो ता स्वामीर आयुष धन प्रतिष्ठा सेते बढ़े। आपणक भितरु जानिथिबे कि ना नहीं जानिनी किंतु पुरुष जेबे पुण्य करे पुरुष पुण्यर चारि भाग हो जाए। चारि भाग रे विभक्त हो जाए। गोटे भाग ता गुरु आउ इष्ट को जाए गोटे भाग तार पितृपुरुषों को लागे आ गोटे भाग ता पत्नी पाखु को लागे आ गोटे भाग ता निज पाखरे रहे। हेले सेई क्षणी जेबे गोटे स्त्री पुण्य करे ता पुण्य 100% ता निज पाखरे रहे। से जेबे चाहिबो ता पुण्य को जे काम रे लगेइबा पई लगेई परिबो। ता स्वामीर असमय रे जदि से निज पुण्य को लगेइबा को चाहिबो तेबे भी लगेई परिबो। नारी शिरोमणि माता अनुसुया माता सावित्री एमाने निज पुण्य को ठीक काम रे लगेई कालजयी हो जाइछंती। तबे आज वीडियो रे आमे जानिबा जे केमिति विवाह बाधा निवारण करि परिबे। आपण समस्त जानिथिबे गोमती चक्र रे मुदी तैयारी करा जाए। सेमती गोटे गोमती चक्र रे मुदी तैयारी करिवे। रविवार दिन सकाळू स्नान सारिकरी पूर्व दिग को मुह करिकरी बसिवे। गोमती चक्र मुदीटी को प्रथमे क्षीर रे धोइबे तापरे पानी रे धोइबे। सामना रे गोटे प्लेट ऊपर रखिबे सेथिरे केसर रो टीका लगेइबे। आपण जानथिबे जाफरान केसर बाजार रे मिले सेकु तळे पकेकी तापरे हल्का टिके पानी पकेकी घसी देले रेड कलर हो जाए।
ସେଇ ରେଡ଼୍ କଲର୍ ବା ଜାଫ୍ରାନ୍ କେଶର ଟୀକାଟା ଗୋଟେ ଲଗାଇବେ କାହା ଉପରେ? ଗୋମତୀ ଚକ୍ର ଉପରେ। ତାପରେ ଧୂପ ଦୀପ ସେ ଗୋମତୀ ଚକ୍ର ମୁଦିଟିକୁ ଦେଖାଇବେ। ଦେଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ମାଳା ଅଛି, ସେ ମାଳାକୁ କହନ୍ତି ଲାଲ ମୁଙ୍ଗା ମାଳା, ତାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହନ୍ତି ରେଡ଼୍ କୋରାଲ୍ ମାଳା। ରେଡ଼୍ କୋରାଲ୍ କ'ଣ? ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହକୁ ବଳବାନ କରିବା ପାଇଁକା ସେଟାକୁ ପିନ୍ଧାଯାଏ, ତାକୁ କହନ୍ତି ରେଡ଼୍ କୋରାଲ୍ର ମାଳା। ସେଇ ମାଳାରେ 11 ମାଳା ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବେ। ମନ୍ତ୍ରଟି କ'ଣ? ଓମ୍ ହ୍ଲୌମ୍ ହ୍ଲୌମ୍ ଶବ୍ଦଟା କେମିତି? ଲରେ ଔକାର ଅନୁସାର, ଲରେ ଔକାର ଅନୁସାର। ତାପରେ କାମଦେବାୟ ରତେଇ, ର ତରେ ଐକାର ରତେଇ ସର୍ବଦୋଷ ନିବାରୟ ସିଦ୍ଧୟ ହ୍ଲୌମ୍ ଫଟ୍। ଆଉ ଥରେ ମନ୍ତ୍ର କହୁଛି ଓମ୍ ହ୍ଲୌମ୍ କାମଦେବାୟ ରତେଇ ସର୍ବଦୋଷ ନିବାରୟ ସିଦ୍ଧୟ ହ୍ଲୌମ୍ ଫଟ୍। ମନ୍ତ୍ରଟି ଆଉ ଥରେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ କହୁଛି ଓମ୍ ହ୍ଲୌମ୍ କାମଦେବାୟ ରତେଇ ସର୍ବଦୋଷ ନିବାରୟ ସିଦ୍ଧୟ ହ୍ଲୌମ୍ ଫଟ୍। ଇଏ ହେଲା ମନ୍ତ୍ର। ଲାଲ ମୁଙ୍ଗା ମାଳାରେ 11 ମାଳା ଜପ କରିବେ। କେତେ ଦିନ? 21 ଦିନ। ମନ୍ତ୍ର ଜପ ପରେ ଉଠିଯିବେ। ପୁଣି ଆଗାମୀ ଦିନ ପାଣିରେ ଧୋଇକିରି ପୋଛିକିରି କେଶର ଟୀକା ଲଗାଇବେ, ଧୂପ ଦୀପ ଦେଖାଇକିରି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବେ। ଏମିତି ଲଗାତାର 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଯେଉଁ ଦିନ 22ତମ ଦିନ ହେବ, 22ତମ ଦିନ ସେ ମୁଦିଟିକୁ ବିବାହ ଯେଉଁ ହେଇପାରୁନଥିବ ସେ ନିଜେ ନିଜ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ପିନ୍ଧିପାରିବ। ଏହି ପ୍ରୟୋଗର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ହେଉଛି ଯାହାର ବିବାହ ହେଇପାରୁନି ସେ ନିଜେ ବି କରିପାରିବ, କିମ୍ବା ତା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କେହି ବି କରିପାରିବ। ତାର ନିଜର ବାପା ମା କରିପାରିବେ, କିମ୍ବା କୌଣସି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦ୍ୱାରା କରେଇପାରିବେ, କି ସାଙ୍ଗସାଥି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଯାହାର ବିବାହ ହେଇପାରୁନି ସେ ପୁଅ ହେଉ କିମ୍ବା ଝିଅ ହେଉ ଏଇ ଯେଉଁ ମୁଦିଟାକୁ ତାର ଯେକୌଣସି ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲେ ବି ଚଳିବ। ଏଇ ମୁଦିଟିକୁ ତାକୁ କହିବେ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ, ସେ ପିନ୍ଧିବ। ପିନ୍ଧି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ କହିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 108 ଥର ସକାଳେ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଏଇ ମନ୍ତ୍ରଟାକୁ ଜପ କରିବ। ଏଭଳିଆ କରିବା ଦ୍ୱାରା 3ରୁ 6 ମାସ ଭିତରେ ବିବାହ ହେଇଯାଏ। ଯେମିତିଆ ପ୍ରକାର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ବିବାହ ବାଧା ଥାଉ ନିଶ୍ଚିତ ଦୂର ହେଇଯିବ, ଆଉ ବିବାହ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ଯଦି କୁଣ୍ଡଳୀରେ କିଛି ଅଭିଶପ୍ତ ଦୋଷ ଥାଏ ତେବେ ଗୃହସ୍ଥ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏନି। ବିବାହ ତ ଯାହା ଯେମିତି ହେଇକିରି ହେଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ କଥା ଡିଭୋର୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରେ କିମ୍ବା ଝଗଡ଼ା ଝାଟି ଲାଗିପାରେ, ବର କନ୍ୟାର ମନ ମିଶେନି। ତେଣୁ ୟାର ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୃହସ୍ଥ ସୁଖର ତନ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଉଚିତ। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋମତୀ ଚକ୍ର ଉପରେ ଏହି ପ୍ରୟୋଗ ପ୍ରତି 3 ମାସରେ ଥରେ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। କେଉଁଟା? ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୃହସ୍ଥ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ତନ୍ତ୍ର ଯେଉଁଟା। ଗୋମତୀ ଚକ୍ର ଆଗରୁ ମୁଁ କହିଥିଲି କି ଭାରି ଦିବ୍ୟ ଜିନିଷ। ଇଏ ତ ଗୋଟାଏ ପ୍ରୟୋଗ, ଏମିତି ପାଖାପାଖି 100ଟା ପ୍ରୟୋଗ ଅଛି ମୋ ପାଖରେ ଗୋମତୀ ଚକ୍ରକୁ ନେଇକରି। ଭାବୁଛି ଯଦି କେବେ ସମୟ ହେବ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ନିହାତି ଏଇ ଗୋମତୀ ଚକ୍ରର 100ଟି ଦିବ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗକୁ ନେଇକରି ଗୋଟେ ବହି ଲେଖିବି। ମୋର ଯେଉଁ ଲେଖା ଚାଲିଥିଲା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ତନ୍ତ୍ର ବହି, ସେ ଲେଖା ତ ସରିଗଲାଣି। ଏଇ ମାସକ ଭିତରେ ଛପା ହେଇଯିବ। ସେଥିରେ ମୁଁ ଏମିତି ବିଦ୍ୟା ଦେଇଛି ଯାହାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ସବୁଦିନ ପାଇଁକା ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବ। ଆଉ ଯେତିକି ବି ବିଦ୍ୟା ଦେଇଛି ସେ ସବୁ ବିଦ୍ୟା ପରୀକ୍ଷିତ ବିଦ୍ୟା। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ତନ୍ତ୍ର ବହି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆସିବ, ପବ୍ଲିସରଙ୍କୁ ଦିଆ ସରିଛି। ଯେମିତି ସେ ବହି ଛପିଆ ହେଇଯିବ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆନାଉନ୍ସ କରିଦିଆଯିବ। ସେ ବହିରେ ଥିବା ବିଦ୍ୟା ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପରେ କୌଣସି ମଣିଷ କେବେ ବି ଜୀବନରେ ଟଙ୍କାର ଅଭାବ ଦେଖିବନି। ବାକି କ'ଣ କିଛି ହେଇପାରେ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ କମ୍ ସେ କମ୍ ଟଙ୍କାର ଅଭାବ ତ କେବେ ବି ଦେଖିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି, ଏଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ତନ୍ତ୍ରଜ୍ଞାନକୁ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।